स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम और वेलकम। और आपने हमें इतने खतूत भेजे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वेलकम करते हैं हम अजीमी साहब को। अजीमी साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुना है कि आपके बहुत खतूत आए हुए हैं इस हफ्ते। जी हाँ, जो मुझे खतूत मिले हैं वो इतने हैं कि आप उनको एक हफ्ते में तो पूरा नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में कुछ लोगों ने खतूत भी लिखे हैं, तजावीज़ भी अपनी दी हैं। तो तजावीज़ देने का मतलब ये होता है कि लोगों ने उस प्रोग्राम को पसंद किया, अप्रिशिएट किया कि इसमें ये होना चाहिए और उसमें ये होना चाहिए। और अपनी सलाह भी भेजी है लिख हाँ के। जी, अपनी सलाह भेजी है कि भाई इसमें ये तब्दीली कर दो, ये तब्दीली कर दो। वैसे हर एक किसी की सलाह हमारी सर आंखों पे। तो ज़ाहिर है ये आपके लिए बहुत कारामद बात है और ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह का शुक्र है कि आपका प्रोग्राम कामयाब हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया। तो नजमा जी बताइए कि पहला लेटर कौन सा है? जी, कई लोगों ने बहुत सारे खतूत लिखे हैं। उनमें से मिस्टर भुट्टा साहब, राजा अशफाक साहब, रहमान साहब, अजीज़ अहमद साहब, सुंदर सिंह साहब, शाहिद महमूद साहब, शाफिया साहिबा, राजकुमारी साहिबा लिखती हैं कि हमें ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी को देखकर चैनल ईज पर बहुत खुशी हुई। आपने बहुत बड़ी और मसरूफ़ हस्ती को बुलाकर हम पर एहसान किया है। हमें उनका प्रोग्राम बहुत पसंद है। उनकी सीरीज़ चलाएं ताकि हम लोग फ़ायदा उठा सकें। स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, 15 मिनट से बढ़ाकर कम से कम आधा घंटा किया जाए। आपका शुक्रिया। ये रही तो बात खतों की, ये तो बहुत अच्छी तारीफ की, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब मसाइल क्या है इस बार? जी, एक खातून ने अपना मसला लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा। लिखा है कि 16 साल से मेरे शौहर एक औरत के चक्कर में हैं जो हमारे मज़हब की भी नहीं है। मेरे शौहर डॉक्टर हैं, इसलिए कभी कभी देर से भी आते हैं, कभी छुट्टी वाले दिन भी बाहर चले जाते हैं। जब मुझे मालूम हुआ और शौहर को भी पता चल गया कि मैं वाकिफ़ हो गई हूँ तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम डिवोर्स ले लो। हालांकि हम दोनों की मनपसंद शादी हुई है। 18 साल बहुत मोहब्बत करते रहे, हर बात बताते थे और रोज़ घर पर वक्त पर आ जाते थे। अब किस्सा यूँ है कि वो औरत उनको हासिल करने के लिए जादू करवाती है ताकि शौहर को मुझसे नफ़रत हो जाए। मेरी हालत ये है कि मैं खून के आंसू रोती हूँ और वो बिल्कुल बेहिस हो गए हैं। जादू के तोड़ के लिए मैं 2000 पाउंड खर्च कर चुकी हूँ, मगर वक्ती असर होता है। वो हर वीकेंड पर उसके साथ ही घूमते फिरते हैं। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सामने है, लिहाजा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अजीमी साहब, क्या मैं तस्वीर वाला अमल कर सकती हूँ जो टीवी पर आपने बताया है? ये जो हम यहाँ आपके मसाइल का हल पेश करते हैं वो इसीलिए है कि आप सब लोग उससे फ़ायदा उठाएं और तस्वीर वाला अमल आप ज़रूर करें। लेकिन एक बात जो हमें अंदाज़ा हुआ आपके ख़त पढ़ने से वो ये है कि आप भी कुछ ज़्यादा ही शौहर को टोकती हैं, रोकती हैं, लड़ती हैं। तो अब घर में जब वो एक आदमी का अगर जहन दूसरी तरफ चला जाए और घर में उसको जंग का मैदान बन जाए तो उसे तो और ज़्यादा मौका मिलेगा घर से बाहर रहने का। तो पहली बात ये कि आप जो हैं अपने शौहर के लिए ज़रा कुछ को बना संवार के भी रखें। ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही बस मुँह झाड़ रहती हैं, न कंघी करना न चोटी करना, शौहर के गम में परेशान है। तो ज़ाहिर है अब शौहर को जहाँ कोई अच्छी सूरत नज़र आएगी वहाँ वो जाएगा। और फिर आपके शौहर डॉक्टर हैं, हर किस्म की औरतों से मर्दों से मिलते हैं। तो आप ज़रूर वो तस्वीर का अमल करें, लेकिन साथ साथ ये कि अपने आप को बना संवार के रखें। अल्लाह ताला ये चाहते हैं, भगवान ये चाहता है कि आदमी तस्वीर जो है बनाई है उसने उसको भी खुद खूबसूरत बना के रखे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ये चाहता है कि आप ना नहाएं, ना धोएं, ना सुर्खी लगाएं, ना पाउडर लगाएं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करें। अजीब बात ये है कि हमारे यहाँ बाहर जब औरतें जाती हैं तो बहुत बन ठन के जाती हैं, घर में जब रहती हैं तो बिल्कुल लापरवाह हो जाती। असल तो बीवी को शौहर के लिए श्रृंगार करना चाहिए, ना कि बाहर के लिए करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो आप बाहर भी जाएं तो ठीक है,
اچھا سنگار کریں، لیکن شوہر کے آنے سے پہلے آپ بہت اپنا اپنے کو اہتمام کریں، بنا سنوار کے بنا سنوار کے رکھیں، کپڑے وہ پہنے جو ان کے پسند کا رنگ ہو، اور ساتھ ساتھ تصویر کا عمل کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ جی اس پر بھی نام نہیں لکھا خط میں، لیکن میں خط پڑھتی ہوں۔ میرا لڑکا جس کی عمر 22 سال ہے کچھ عرصے پہلے بہت اچھا تھا، لیکن اب وہ بری صحبت میں پڑ گیا ہے، کسی کا کہنا نہیں مانتا، ہمارے سمجھانے بجھانے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ برے لڑکوں کی صحبت نے اسے منشیات میں مبتلا کر دیا ہے، زیادہ منع کرنے سے وہ غصے ہو جاتا ہے، مر جانے کی دھمکی دیتا ہے۔ پہلے اس کی صحت بہت اچھی تھی، لیکن اب اس کی صحت بھی گر گئی ہے۔ ایک بار دوسرے بھائی نے ہیروئن پیتے پکڑا تو کہنے لگا میرے دوست نے پلا دی ہے، میں عادی نہیں ہوں، کبھی کبھار 1-2 کش لگا لیتا ہوں۔ سب نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہیں آتا۔ آپ کوئی ایسا علاج بتائیے جس سے اس کی نشے کی عادت ختم ہو جائے۔ نشے کی عادت ختم کرنے کے لیے تو اب بہت سارے یہاں کلینکس بھی ہیں، اسپتال بھی ہیں، اور پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بچے نشہ کیوں کرتے ہیں۔ علاج کی طرف تو سب متوجہ ہوتے ہیں، تو میں نے بھی بہت سارے علاج کیے ہیں نشہ چھڑانے کے، تو میں نے جب وہ تجزیہ کیا اور ان سے بات کی تو یہ پتہ چلا کہ گھر میں ماحول ان کے لیے سازگار نہیں ہوتا بچوں کے لیے، اور کیا بچے کچھ اور چاہتے ہیں؟ بچے کچھ اور چاہتے ہیں، والدین کچھ اور چاہتے ہیں، یا میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، بچے اسے پسند نہیں کرتے، تو وہ گھر کا ماحول ان کے لیے ایک پریشانی کا ماحول ہو جاتا ہے، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، پھر وہ باہر چل نکل جاتے ہیں۔ اب باہر جا کے جس قسم کے انہیں دوست احباب ملتے ہیں اسی قسم کی وہ عادتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ نشہ کی عادت کرنے والے جو بچے ہیں جن سے میں ملا ہوں اس کی بڑی تعداد ایسی ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول سے پریشان ہوتے ہیں، بے سکون ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ کوئی دوست ملتا ہے ان کا، یار ایک کش تو لگا دے، اب وہ نے ایک کش لگایا اور نشہ ہو گیا، بے خبر ہو گئے، ان کا یہ تو بڑی سکون کی چیز ہے، بڑا اپناپن محسوس کرنے لگتے بڑے ہیں۔ ہو گئے اور ہم بادشاہ ہیں اور سب کچھ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہو، والدین آپس میں پیار محبت سے رہیں، بچوں کی ضروریات کا صحیح ادراک کریں، خیال کریں، تو بچے خراب نہیں ہوتے۔ تو نشہ پینے کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ خراب ہو گیا، نشہ پینے کا مطلب یہ کہ والدین خراب ہو گئے۔ اگر والدین اچھے ہوتے بچہ کبھی نشہ نہیں کرتا۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ والدین خود اپنی طرف دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، اپنی گھر کو پرسکون بنائیں، ماحول اچھا کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی اسپتال میں اس کو دکھائیں۔ اور روحانی علاج یہ ہے کہ آپ ان کے کمرے میں نیلا بلب جلانے کا اہتمام کریں، پوری رات جو ہے نیلا بلب جلائیں، اور رنگ روشنی کے علاج کے طریقے پر چینی تیار کر کے جو ہم نے آپ کو بتایا 40 دن اس میں رکھ کے روشنی میں، وہ چینی انہیں صبح شام کھلائیں، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بنیادی بات یہ کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں۔ ایک اور سوال کا وقت اور نیلے رنگ کی روشنی کی چینی تیار کریں۔ جی اب مسز سنگھ یارکشائر سے لکھتی ہیں، میں اپنی 2 بچیوں کی شادی کی طرف سے سخت فکر مند ہوں۔ ایک کی عمر 26 سال ہو گئی اور دوسرے کی 40 برس ہو چکی ہے۔ بھگوان کے کلام میں بڑی طاقت ہے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اب تو راتوں کی نیند بھی حرام ہو گئی ہے۔ اب 40 سال کی عمر میں شادی کا ایک تصور بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ بہرحال جب تک شادی نہیں ہوتی آدمی کا دل تو چاہتا ہے کہ میری شادی ہو۔ تو جو بھی آپ عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سامنے جھکتی ہیں، اس کے بعد آپ یہ کریں کہ بھگوان کو، اللہ کو آپ سجدہ کریں، سجدے میں چلی جائیں اور دونوں ہاتھ اس طرح زمین پہ کھول کے رکھیں اور دل کھول کے اللہ سے دعا کریں۔ کم از کم 4-5 منٹ ایک ہی دعا کرتی رہیں۔ تو دعا کا اصول یہ ہے کہ جب اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو آدمی کے اندر گداز پیدا ہو جاتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو آنسو والی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے، تو کہتے ہیں نا آنسو تو عرش بھی ہلا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دعا کریں اور چلتے پھرتے اللہ کا نام لیں، یہ
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ لیا کریں، اللہ کا نام ہے. یا اگر عربی پڑھنے میں آپ کو تھوڑی سی دقت ہو تو اسی کے مرادف ہندی میں بھی اللہ کے نام ہے. وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ جیسے حلیم سلیم، تو وہاں اپنے پجاری سے کسی سے پوچھیں کہ بھئی یا حیو یا قیوم کا متبادل ہندی میں کیا ہے، آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں. وہ تو دیکھیے بھگوان کو آپ گاڈ کہیں، اللہ کہیں، یزدان کہیں، وہ اللہ ہی رہتا ہے. تو اگر یا حیو یا قیوم آسانی سے یاد ہو یہ پڑھ لیں، اللہ کا نام ہے. ورنہ اس کے مرادف لفظ جو ہندی میں ہیں اللہ کے نام کے لیے وہ پڑھیں، اور صبح شام 300 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کتنے وقت تک یہ کرنا ہوگا؟ اب چونکہ بچی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کم از کم اس کو 90 دن تو آپ ضرور کریں. اب مجھے لگتا ہے کہ دوسرے سوال کے لیے تو اس بار وقت نہیں ہے، تو سب کو پتہ ہی بتا دیں، اور آپ ہمیں خط لکھیں. اور پتہ ہے اسپرچل کاؤنسلنگ کا پروگرام، چینل ایسٹ، HDS اسٹوڈیو، ہیز، مڈل سیکس، UB4 OLE. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہو جائے کہ فلاں وقت یہ پروگرام آ رہا ہے تو اس میں یہ اسپرچل کاؤنسلنگ کے پروگرام میں آداب، اور آج پھر تشریف لائے ہیں عظیمی صاحب، اور ان سے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ اب 1 ویک ہو گیا اور آپ کے پاس اور خطوط آئے ہیں، اور سنا ہے کہ آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں، تب بھی اب بات کرتے ہیں چینل ایسٹ کی. جی چینل اس کی لوگوں کو جب سے یہ پروگرام آیا ہے وہ ایک بات وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو چہرے دیتے ہیں پتہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ پہلے سے 1-2 دن پہلے اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے کہ فلاں وقت یہ پروگرام آ رہا ہے، تو اس میں یہ کہ ہماری جو وقت ہے اس کا ہم تعین کر کے ٹی وی پہ بیٹھے رہیں گے. بالکل صحیح. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے بتایا گیا کہ 6:30 بجے پروگرام آئے گا، تو ہم 5 بجے سے بیٹھ گئے دیکھنے، تو دلچسپی ہوئی، اور 7 بجے تک بیٹھے رہے، پروگرام نہیں آیا. پروگرام 9:30 بجے آیا، تو وہ 3-4 گھنٹے تک چینل ایسٹ تو دیکھتے رہے. چینل ایسٹ ہم دیکھتے رہے. وہ تو دیکھیے ٹھیک ہے، چینل ایسٹ کا فائدہ ہو گیا. چینل ایسٹ کا تو فائدہ ہوا، لیکن ہمیں جو اگر وہ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ ہمارا پروگرام آ جاتا تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی. لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ چینل ایسٹ پہ کس قسم کے پروگرام آتے ہیں. ان کی پیشکش بہت اچھی ہے، اس کے کلرز بہت اچھے ہیں، اور جو پروگرامز ہیں اس میں سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ڈرامے بھی ہیں، سیریز بھی ہیں، خبریں بھی ہیں. تو مجموعی اعتبار سے اس کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، اور خصوصاً اس پروگرام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدمت خلق کا اچھا سلسلہ ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ 2000 پاؤنڈ اس نے خرچ کر دیے جادو پہ. ہاں بالکل. اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. آپ تو جادو کا توڑ مفت میں ہی ان کو دے رہی ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے لوگوں یہ تو سوشل سروس کر رہے ہیں. سوشل سروس ہے، اس سے وہ لوگ جو ہے اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اسے تعریف تو نجمہ جی کی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنے خطوط یہی اکٹھے کرتی ہیں اور یہ پھر لے کے آتی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں. پڑھتی ہیں، بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، سب کچھ. پھر یہاں آگے بڑھتی ہیں. چلیے نجمہ جی بتائیے پہلا جی، سوال. آپ کا بہت بہت شکریہ تعریف کرنے کا. سلمہ خان لکھتی ہیں، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس کا اظہار اپنی والدہ سے کر دیا ہے. میری والدہ نے کسی کے کہنے پر میرے اور اس لڑکے کے ستارے ملوائے، تو عامل منجم نے سختی سے منع کر دیا کہ لڑکیاں بہت ہوں گی، یہ شادی ہرگز نہ کرے. اس وجہ سے اب میری ماں بھی ستاروں پر یقین کر کے منع کرتی ہیں، جبکہ ہم دونوں یعنی میں اور وہ لڑکا شادی کرنے پر راضی ہیں. نہ وہ لڑکا اور نہ میں ستاروں کی زندگی کو مانتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا ستارے ملوانا درست بات ہے؟ اسلام کی روح سے ستاروں کی چالیں بتلانے والوں کی بات مان لینا چاہیے کہ نہیں؟ عظیمی صاحب، مجھے سچا اور کھرا جواب چاہیے. ستاروں کا علم آج سے نہیں ہے، 5000 سال پہلے سے یہ علم ہے. جوشی، نجومی سب جانتے ہیں، لیکن یہ اتنا سچا علم نہیں ہے جتنا اللہ کا علم سچا ہے. یہ بہت سارے علوم ہیں جو اس وقت دنیا میں ہیں، میڈیکل سائنس بھی ہے. اب دیکھیے نا، وہ بھی آپریشن کر دیتے ہیں.
बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ा है कि ऑपरेशन उनका कामयाब हो, कामयाब भी होता है। तो सितारों का इल्म तो है, लेकिन सितारों के इल्म के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई खुदाई इल्म है, ऐसा इल्म है कि बस अल्लाह ने कह दिया ऐसा होगा। मतलब वो कहते हैं जी 60 हो गई, मनहूस सितारे हो गए और ये हो गया और वो हो गया। तो अल्लाह ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अगर सितारों का असर में इंसान की ज़िंदगी और लाइफ है तो अशरफुल मखलूक़ात तो सितारे हुए, इंसान तो नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इल्म तो ये है, लेकिन इसमें यह कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ बताया गया वो 100% सही हो। सही भी होता है, गलत भी होता है। तो आप जब शादी आप करना चाह रहे हैं, सितारों के चक्कर में ना पड़ें, आप शादी कर लें और अल्लाह के भरोसे पर शादी करें। इस्लाम में सितारों की कोई हैसियत नहीं है। हमारे इस्लाम के पैगंबर हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ल्लाहु कज़बुन नुजूम, कि अल्लाह का इल्म सच्चा है, सितारों का इल्म झूठा है अल्लाह के मुकाबले में। तो आप इन सितारों के चक्कर में ना पड़ें, आप अल्लाह के भरोसे पर शादी करें और ये शादी जो है कामयाब होगी। शादी की कामयाबी की ज़मानत है मियाँ बीवी के आपस में बिहेवियर। बिल्कुल। सितारे थोड़ी बिहेवियर बनाएंगे आपका। हजारों मील दूर हैं वो, उनका असर कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे होगा? आप हर वक्त साथ हैं दोनों। भाई अगर बीवी शौहर का ख्याल करे, शौहर बीवी का ख्याल करे तो आपकी शादी कामयाब हो जाएगी। आप ज़रूर शादी कर लें, सितारों के चक्कर में ना पड़ें। यही तो जो पंडित तो ये बताते हैं, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि अगर पंडित के कहने से किस्मत बन गई तो फिर क्या है, अपना तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या जरूरत है? हाँ, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है किस्मत इंसान अपने आप बनाता है। किस्मत इंसान अपने आप इसलिए बनाता है, मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा। अब देखिए, अब मैं पाकिस्तान से आया हुआ हूँ, मैं मेहनत ना करता, यहाँ ना आता, आपसे ना मिलता, आप मुझे ना बुलाती, तो सितारे के ऊपर छोड़ देता तो ये तो कोई प्रोग्राम ना बनता। सितारों का असर तो ज़रूर होता है, और असर तो दरख्तों का भी होता है। भाई दरख्त के नीचे आप चले जाएं, देखिए 5 डिग्री वो जो है उसका बदल जाता है टेम्परेचर। आप किसी परिंदे को देखती हैं खुश हो जाती हैं, आप किसी सांप को देखती ना खुश हो जाती। तो असर ही है ना जी ये। तो सितारों का असर तो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो कुछ उन्होंने कह दिया वो सही है। ठीक है नजमा जी, तो ये तो बहुत बढ़िया जवाब रहा। लंदन से मिसेस सिंह लिखती हैं, मैं पिछले 4 साल से बीमार रहती हूँ। बच्चे की पैदाइश के बाद रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में दर्द शुरू हुआ और फिर झटके से लगने लगे। काफ़ी इलाज के बाद ये झटके लगना बंद हो गए, लेकिन रीढ़ की हड्डी में दोबारा दर्द शुरू हो गया। ये दर्द बढ़कर शानों, उंगलियों के जोड़ों में भी होने लगा है। गर्दन के पट्टों में तनाव और जबड़ों में अक्सर खिंचाव रहता है और हर वक्त हल्की नींद आती रहती है, जैसे कि मैंने कोई नशे की चीज़ खाई हो। ज़्यादा देर बैठने से गर्दन में सख्त दर्द होता है। जनाब अजीमी साहब, आप कोई इलाज और परहेज लिखकर शुक्रिया का मौका दीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर से रुजू करके स्पाइनल कॉर्ड का जो है ना वो एक्सरे कराएं। ऐसा लगता है कि आपके कोई मोहरा है जो अपनी जगह से बेजगह हो गया है। ये बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाना, और जो इलाज वो बताए वो भी करें। हम जो इलाज बता रहे हैं वो ये है कि आप एक गरम कपड़े की, मोटे गरम कपड़े की एक पेटी बनवा दें, और वो पेटी कम से कम 6 इंच चौड़ी हो, और उसमें बक्कल लगा लें ताकि वो कस लें और वो पेटी मुस्तकिल बांधे रहें। दूसरे काम आप ये करें कि बेड पे सोने की बजाय लकड़ी के तख्त पर सोएं या ज़मीन पर सोएं, कि गद्दा ना लगे। गद्दा ना हो, गद्दा अगर हो तो सख्त हो, ताकि रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी रहे, और पैर आपके निस्बतन थोड़े से ऊंचे रहें, सर नीचे रहे। उसका एक तरीका ये भी है कि पैरों के नीचे आप कोई तकिया रख लें, और जब आप लेटें तो सीने पर इस तरह हाथ बांध लें, और ये ख्याल करें कि जैसे वो स्ट्रेचर पर या उस पर कोच पर लोग लेटते हैं, बारिश होती, इस तरह आप लेटे हैं और आपके ऊपर एक फोकस पड़ रहा है नीली रोशनियों का, जैसे सर्च लाइट होती है। और तो 5 मिनट तो आप, ये 10 मिनट तो सीधी लेटी रहे, उसके बाद उल्टी लेट जाए। तो जिस जगह आपके दर्द है
कमर में जहाँ यकीनन आपके मोहरे गड़बड़ हैं, आप हमें डॉक्टर को दिखा के हमें भी बताइएगा, ताकि हमें भी तो खुशी हो ना कि भाई हमारी क्या तशख़ीस सही है। एनालिसिस। हाँ, तो फिर आप ये वो जो रोशनी है वो अपना महसूस करें कमर के ऊपर 10 मिनट। तो ये 10 मिनट सीने पर पेट पर रोशनी डालें, 10 मिनट उस पर कमर पे डालें। यानी रोशनी मतलब बल्ब से रोशनी नहीं डालें, तस्वुर करना आसमानी रोशनी डालनी है, मावराई रोशनी डालनी है। सोचें, आपको सिर्फ सोचना है कि मैं रोशनी पड़ी। तो सुबह शाम ये करें और साथ साथ इलाज करें। मर्ज जो है लाइलाज नहीं है, ठीक होने वाला मर्ज। नजमा जी, फिर जी। आपकी बारी आ गई। जी, अविनाश शर्मा साहब बर्मिंघम से लिखते हैं कि मेरा जहन माऊफ रहता है, काम करने में दिल नहीं लगता। किसी महफिल में और ख़ासकर अगर किसी लड़की से बात करने लगूं तो घबराहट तारी होने लगती है, टांगें कपकपाती हैं, लेकिन कभी कभी अपने अंदर एक जोश सा महसूस होता है और फिर बड़े बड़े फैसले भी कर लेता हूँ। सोचता हूँ ये करूँगा और वो करूँगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब ठंडा पड़ जाता है और पहले जैसी हालत हो जाती है। मुझे ऐसा इलाज बताइए कि मैं नॉर्मल हो जाऊं। इंसान जो है वो ख्वाहिशात का पुतला है और उसकी ख्वाहिशात तो किसी तरह पूरी होती नहीं है। तो आप हवाई किले बहुत बनाते हैं, तो हवाई किले बनाने वाले लोग ज़्यादातर नाकाम होते हैं। तो आपकी नाकामी की एक वजह ये भी है कि आप हवाई किलों में रहते हैं, खामखा ऐसे ये हो जाएगा और हो जाएगा। तो उसके लिए पहली बात तो ये कि आप जो है अमली ज़िंदगी गुजारें, रियलिटी में आए। रियलिटी में है, कुछ काम करें। और सुबह एक बात अगर आप कर लें, सिर्फ एक बात, वो ये है कि आप सुबह को लाजमन सवेरे उठें और सवेरे उठ के आप गुस्ल करें। यहाँ तो गर्म पानी में कोई ऐसा मसला नहीं, और गुस्ल करके आप कोई ना कोई इबादत करें। तो भी क्या नाम लिखा है उन्होंने, कोई भी अविनाश शर्मा साहब, आप भी कोई बात करें, हरि ओम हरि ओम हरि ओम ही करते रहें। हाँ, कोई नियम बनाए। कोई नेम बनाए कि अल्लाह की तरफ, ताकि भगवान की तरफ आपका रुजू हो। उसके बाद आप ये करें, एक शीशा ले लें नीले रंग का, और या शीशे की प्लास्टिक की शीट ले लें नीले रंग की, 9 इंच 12 इंच लेके ना कोई ऐसा स्टैंड बनाए लोहे का लकड़ी का कि जब आप बैठें तो वो आपकी नज़र के बिल्कुल सीधे उस प्लास्टिक शीट का जो सेंटर है वो आए, और उस सेंटर पर आप वो बिल्कुल गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो, आंखें खोल के उस पर नज़र जमाएं। कोशिश ये करें कि आपकी जो पलक है वो न झपके। ये शुरू में तो ये पलक झपकेगी, लेकिन फिर ये आदत पड़ जाएगी। जब ये पलक झपकने का अमल 5 मिनट तक आपका हो जाएगा, समझ लीजिए कि आपके अंदर जो विल पावर ख़त्म हो गई है, क़ुव्वत इरादी, उसका इस्तेकाम शुरू हो जाएगा। विल पावर वापस लाने का तरीका है। विल पावर वापस लाने का तरीका है। और उसके बाद फिर आप सोए नहीं। अब ये नहीं, आपको नींद बहुत आएगी, इसलिए जब आप शीशा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने कोई बहुत तेज नींद की दवा खा ली है, और हो सकता है आप बैठे बैठे सो जाएं, इतना इसमें सुकून मिलता है। तो आप सोए नहीं। अगर आप सो गए तो ये जो आपकी वो विल पावर जो है ये ख्वाब में शिफ्ट हो जाएगी, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। आप किसी काम में लग जाएं, टीवी देखें, रेडियो सुने, बाहर चले जाएं, और नींद अगर पूरी ना हो तो रात को जल्दी सोएं, सुबह को उठें। तो ये अमल आप जो है 40 दिन करें और अमली ज़िंदगी शुरू कर दें जो भी आप कर रहे हैं, तो ये ख्यालात भी आने बंद हो जाएंगे और आप एक अच्छे इंसान, माशरे में अच्छा इंसान वो होता है जो काम करता है। सोशल सिक्योरिटी वाले जो यहाँ लोग हैं वो, उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनके ऊपर जुमूदारी है। जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो एक्टिव लोग हैं, वो बहुत खुश हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने कोई पत्थर नहीं बनाया, इंसान को मुतहदिक बनाया ताकि वो हर वक्त काम करे। तो आप जब काम करेंगे आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी सोचने की, मस्बत तब्दीली आपके अंदर आ जाएगी, आप माशरे में हर दिल अजीज हो जाएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे खुश होंगे, लिहाजा आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी।
اور آپ کی ول پاور بھی بڑھ جائے گی. اب اسی سے ہمیں ختم کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ اور ہمیں لیٹرز لکھنا چاہتے ہیں اور لکھیں بھی, پتہ ہے اسپرچل کاؤنسلنگ, چینل ایسٹ, HTS اسٹوڈیوز, ہیز مڈل سیکس, UB4 OLE.